नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले पंचसखा साहित्य एवं सेई क्रम रे आज आलोचना करिबा पंचसखा साहित्यर साहित्यिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। या पूर्वर आलोचना रे कुहा हेइथिला पंचसखा जुगर राजनैतिक और धार्मिक परिवेश। तेबे भारतीय इतिहास रे एई मध्य जुग 1500 ख्रीष्टाब्दरु 1650 मसीहा को जदि आमे संथ साहित्य बा भक्ति साहित्य बा पंचसखा साहित्य बोली कहूचे, एई जुगटी हेउची मुख्यतः भारत वर्ष रे आंचलिक भाषा और साहित्य गुडिकर अभ्युदयर जुग। मूल संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्यर बाडटी भितरु बाहरी जाई आपना को स्वतंत्र भावरे गोटिए गोटिए भूमि रे आविष्कार करिबार जुग, गोटिए गोटिए स्वकीय महिमारे प्रतिष्ठित करी निजको रखिबार जुग। यह प्रकृत रे एक नूतन जन्मर जुग, नूतन अभिक्रमर जुग, अनुरागर जुग, श्रद्धार जुग, भक्तिर जुग, साधना और तपस्यार जुग, वीर मानंकर जुग, पथ प्रदर्शक मानंकर जुग, संथ मानंकर जुग। प्राचीन मध्यरु बाहरी जाई आपना को एक स्थानीय स्वतंत्रतार स्वकीयतारे यथासंभव अधिक समग्र करी देखाइबा संगे संगे तथापि प्राचीन और असल प्राणमय भित्तिटी सहित आपना को सम्मिलित और संप्रेरित करी रखिबाकू एक विरोचित सुस्थ उद्यम करिथिबा संथ मानंकर जुग। गोटिए मत अनुसारे त्रयोदश एवं षोडश शताब्दी मध्यरे संथ भक्तिर साधना और सेथिरु उद्भूत होइथिबा एक भाव व्यंजनामय साहित्य समग्र भारत वर्ष को अत्यंत शक्तिशाली भावरे आलोडित करि देइथिला। मानव और मानवतावाद को मूल करी ताहार आवेदनटी आपना को सर्वप्रधान भावरे व्यक्त करी आनिथिला। सेतेबेले भारत वर्ष रे नाना भांग और नाना गढ़ण रे जेते जेते धर्म साधना और संस्कृतिगत उद्यम वर्तमान रहिथिला, मध्ययुगर साहित्य सेगुड़िक मध्यरे एक सबल समन्वय स्थापन करी पारिथिला। पुनश्च धर्म और साहित्यर माध्यम रे तत्कालीन लोकजीवन रे एक प्राचुर्यमय संदीपन आनी देइथिबा सेई आंदोलन पुरोगामी संप्रदाय एवं पंडित मानंकर पथ अनुसरण करी आद्व कौनसी नूतन धर्म मार्ग बा धर्म जातिर प्रतिष्ठा करिबा लगी आकांक्षा रखी नथिला। मात्र भारत वर्षर सांस्कृतिक ऐतिह्य रूपे कालो कालो को जहा किछि रही आसीथिला, एही आंदोलन मुख्यतः ताहाकु ही एक नूतन व्याख्या देला। सेगुड़िकर अर्थ परिधिटी रे एक नूतन गुणात्मकता आनी जोड़ी देला एवं ताहाकु संपदयुक्त कला। सेथिरे एक जीवन वेग आनी देला, माटी सहित तार स्पर्श घटाइला, लोक बोध लगी ताहाकू स्पष्ट करिदेला। गोटिए कथारे कहिले एही नूतन आंदोलन
ତାହାକୁ ଲୋକ ଜୀବନର ନିକଟତର କରି ଆଣିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଲା ଏବଂ ଏହି ଲୋକ ଜୀବନର ଅଂଶ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ପୁରାଣ। ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଭୀର ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ ପୁରାଣ ରଚନା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଅନୁସୃଷ୍ଟି ବା ଅନୁସରଣ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ବା ଦର୍ଶନ କାମ କରୁଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପାରାୟଣ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା କେବଳ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଦର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ପୁରାଣକାରମାନେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଗଲା ବିଶେଷ ଆଦରଣୀୟ ପୁଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏପରି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କ ଭଳି ମନୀଷୀ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଆବଦ୍ଧ କୂପ ବା ସରୋବର। ସରୋବର ଅଧିକତର ସରୋବର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ, ଏମିତିକି ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମୁଦାୟ ଭାରତବର୍ଷର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରାଟିର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ପୁରାଣ ରଚନା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଜୟଯାତ୍ରା ପଥରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ରଚନା ଥିଲା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜାତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନରୁ ଅନୁରକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ମାଟି ଓ ମଣିଷ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୁନିଆଦିକୁ ଧରି ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରଚିତ ହେଲା ତାହା ହିଁ ଗଢ଼ିଦେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ କଳା ଓ କୋଣାର୍କ, ଯାହା ଶବ୍ଦରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏହି କଳା କୋଣାର୍କର ଅମର ବିନ୍ଧାଣୀ ହେବେ
निसंदेह भावरे माटीर महाकवि शूद्र मुनि सारला दास सारला साहित्यर माध्यम ओडिशारे जो प्रतिवाद आपना को घोषित करिथिला परवर्ती पंचसखा साहित्यर जीवन आह्वान गुड़िक ताहाकु अंतर्मुखी कराइला अंतरानुसंधानी कराइला। सारला दास निजर महाभारत को तत्कालीन समाजर एक संग्रह धर्मी बृहत कथा रूपे आनी थोइथिले। सभा बाहरे समाजरे सेतेबेले जहा किछि रहिथिला अथच सभा भितरे पशि पारु नथिला। धर्म नामरे सेतेबेले समाज भितरे जहा किछि सामग्री ओ असामग्री मान रहिथिला अथच धर्मर भाष्यकारी पंडित माने जो गुडाकू आद्व पंक्ति भितर को आसीबाकू अनुमति देउ नथिले सारला दास परम आग्रहरे और परम आदररे सेगुड़िकू ग्रंथ भितर को आनिले जीवनर जय जयकार कले। सारला महाभारत ग्रंथ को एथिपाई अनेक दृष्टि एक धर्म पुराण बा एपरिकी एक महाकाव्य न कही संभवतः अधिकतर यथार्थता सहित एक बृहत काव्योपन्यास बोली कुहा जाई पारिबो बोली आलोचक चित्तरंजन दास मत व्यक्त करिसंती। सारला दास धर्मस्थ थिले सत मात्र बृहत्तर जीवनर चित्रमय व्याप्तिटी को जे कौनसी धर्म सांप्रदायिक एक निर्दिष्ट पथ कातरतार अपेक्षा सीए अनेक अधिक महत्व देउथिले। सीए अधार्मिक नथिले सत मात्र आपना को तथापि कौनसी बाड़ दिया धार्मिकतार खला भितरे खुंटरे बांधी रखी नथिले। सीए हुए तो अंत क्षेत्र रे आद्व कौनसी धर्म रे नथिले, शैव नथिले कि शाक्त नथिले कि वैष्णव मध्य नथिले। सीए जीवन रूपी बृहत उपन्यासर जणे रसिक वर्णनाकार थिले एवं प्रधानतः सेथि लगी सीए अल्प विरुद्धरे प्रतिवाद करिथिले। पांडित्य और ताहार आनुषंगिक जावतीय तथा कथित शालीनता विरुद्ध रे प्रतिवाद करिथिले। शास्त्र और शास्त्रीयता भितरे आपना को बांधी करी रखिथिबा ब्राह्मण विरुद्ध रे और सेमानंकर एकदेशी उत्तेजना गुडाक विरुद्ध रे प्रतिवाद करिथिले। सारला दास धर्म धार्मिकता धर्मर देवता एवं धर्मर शास्त्रोपचार गुड़ी को एका बेले के माटी ऊपर को नहीं आसीथिले सेगुडा को माटी छुआई रखी देइथिले एवं प्रधानतः सेइथि लागी संस्कृत छाड़ी ओडिया भाषा को धरिथिले। ओडिया भाषा को साबालक और समर्थ करी आनिले। संस्कृत भाषा को धरिथिले सीए कदापि सेई प्रतिवाद टिकु करी पारी नथान्ते। तेबे भारतीय पुराण परंपरार अनुक्रमरे सारला दास ए माटी मनीषर भाषारे पुराण रचना करी धर्म को सेथिरे मुख्य प्राणस्पंदन भावरे ग्रहण करी जनसाधारण दृष्टि को तांकर साहित्य प्रति आकर्षित कराइबा दिगरे समर्थ होइथिले। एहार फल स्वरूप तांक लेखनीरु सृष्टि हेइथिला विशाल महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण, लक्ष्मी नारायण बचनिका आदि विराट विराट और क्षुद्र हेले मध्य पुराण ग्रंथ एवं पूर्वरु मध्य कुहा हेछि ए सबु ग्रंथ संस्कृत पुराणर अनुवाद नथिला थिला केवल अनुसरण।
ଏହି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିଲା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରବଣତା। ଅତୀତରୁ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଦେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ସେସବୁ ହେଇଗଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣକୁ ସେ ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ସାରସ୍ୱତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ, ଅଥଚ ସେସବୁକୁ ନିଛକ ଭାବେ ଅନୁବାଦ ନ କରି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ସେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ କେତେ ନୂଆ ଆଖ୍ୟାନ, ଉପାଖ୍ୟାନ, କାହାଣୀ। ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ପୁରାଣ ଭିତରେ ମିଶିଯାଇ ପୌରାଣିକ ଗୌରବ ଲାଭ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରମାନେ ହେଲେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଜଣେ ଜଣେ ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପୁରାଣର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଓ ମଣିଷର କଥାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଧାରାରେ ଧର୍ମଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା। ନୀତିନିଷ୍ଠ, ଆଦର୍ଶମୟ, ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଏସବୁକୁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଦେବଭାଷା ଶୈଳୀ ଉପରେ ବା ଗୀର୍ବାଣ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଲୋକମୁଖର ଭାଷା ଉପରେ ଦେଲେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ରମେ ତାହା ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା। ପୁଣି ନାନା ଲୋକୋକ୍ତି, ଜନଶ୍ରୁତି, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି, ପ୍ରବାଦ ଓ ପ୍ରବଚନ ଏସବୁକୁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜନା କରି ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତାର ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧ। ଏହାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶନର ଅଭିନବ ସରଳ ଭୂମିଟିଏ କରିବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲା ଅଭିନବ ବୃତ୍ତ, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ। ଏହି ସବୁ କଳାତ୍ମକ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ପାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା କଲେ ବିବିଧ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅତଏବ ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ପୁରାଣର ଆଧାରଶିଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଗଲା ଏ ଜାତିର ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଭୂମି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମ କଥାର ପ୍ରଭାବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେତେକ ବିଷୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଅନେକ ପଦ ମେଳ ଖାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଥା ଦୁଷ୍ଟ ନିବାସୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁନାଥ ପର ମଦୟାଳୁ ପଦ ସହିତ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାରେ ଅବଶ୍ୟ ବିହରିବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ମାରି ସନ୍ଥ ଜନଙ୍କୁ ପାଳିବୁ ଏସବୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ
कविंकर भाव जगत जो गभीरता बा उच्चता भितरे बा एक प्रसारण क्षमता भितरे थिबो चेतनार जो स्तर रे कवि बंचुथिबे प्रेरणा मध्य सेई उत्सरु आसी सेई शब्द गुड़िक अवलीला क्रमे खंजी हेई जाउथिबो। संभवतः सेई न्याय रे सारला दासंक द्वारा निसंदेह भावरे बलराम दास एवं पंचसखार अवशिष्ट कवि माने मध्य प्रेरणा पाइथिबे। तेबे सारा दासंकर किंचित पूर्व को जदि आमे जिबा अपभ्रंश साहित्यर चर्चा गीतिका प्रचारित हेबा समयरु ओडिशा रे नाथ धर्मर प्रचार और प्रसार होई आसीची। एही धर्म हेउची एक जोग प्रधान धर्म। पंचसखार साधक गण बा संत माने बहु भावरे एई नाथ सिद्ध परंपरा द्वारा प्रभावित नाथ धर्मर जोग प्रणाली एवं वैष्णवीय प्रेम भक्ति मध्यरे आनिथिले अपूर्व सामंजस्य। तत्कालीन प्रसिद्ध जोग साधन जदि आमे देखिबा एवं सेई जोग साधन भित्तिक रचना यथा शिशु वेद, अमरकोश गीता, सप्तांग जोगाधारण, मत्स्येन्द्र गीता इत्यादि ग्रंथर तात्विक दर्शन धारा को पंचसखा संथगण पिंड ब्रह्मांड तत्व, जोग साधना, शून्यवाद, गुरुवाद आदि विभिन्न जोग साधनर माध्यम रे अनुसरण करिथिबा जणा। अपर पक्षरे बौद्ध धर्मर शून्यवाद एवं उपनिषदीय ब्रह्मवाद उभयर समन्वय पंचसखांक साहित्य रे प्रतिफलित व्यवहृत विशेष करी बौद्ध सहजिया साधना रे गुह्य भाषा बा संधा भाषार अनुसरण रे सेमाने निज निज लेखारे मध्य एहाकु बहुल व्यवहार करिसंती। एहा सहित प्राचीन परंपरा क्रमे लोकगीत, लोककथा आदिर प्रभाव मध्य पंचसखा साहित्य रे अति सुंदर भावरे विभिन्न रकमर उपमा और उपमेय छलरे वर्णित होई जनप्रिय होईछि। तेबे मुख्यतः आमे पंचसखा जुगरे जे केवल प्राचीन ओडिया साहित्यर अभूतपूर्व अभ्युदय और प्रसार घटी थिला ताहा नुहे। सही जुगरे मध्य बहु प्रतिभाशाली कवि, पंडित, स्मृतिकार, दार्शनिक, ज्योतिष और आयुर्वेदविद आविर्भूत होई स्व स्व उपादेय कृति गुड़िक द्वारा विराट संस्कृत साहित्य भंडार को समृद्ध करिथिले। तेणु यथार्थरे उत्कलर संस्कृत साहित्यर एही जुग को विभिन्न आलोचक एक स्वर्ण जुग हिसाब रे मध्य अभिहित करिसंती। तत्कालीन ख्यातनामा संस्कृत शास्त्रविद गण हेले जीव देवाचार्य, तांको रचित होउची भक्ति भागवत महाकाव्यम, दिवाकर मिश्रंक रचित भारतामृत महाकाव्यम, अभिनव गीत गोविंदम, मार्कंडेय मिश्रंकर दश ग्रीव बोध महाकाव्यम, प्राकृत सर्वस्वम, राय रामानंदंक जगन्नाथ वल्लभ संगीत नाटकम, जयदेव आचार्यंकर पीयूष लहरी, राजगुरु गोदावरी मिश्रंकर
हरिहर चतुरंग, जोग चिंतामणि इत्यादि प्रधान। एहिपरि भावरे विपुल तथा संभ्रांत साहित्यर वातावरण मध्यरे पंचसखा साहित्य विकसित हेबार एक उर्वर भूमि पाइथिबा बोली आलोचक माने कहंती। तेबे ए प्रसंगरे आमकु मने रखिबाकु पड़िबो, पंचसखा माने भाषा दृष्टि हेई पारे, धर्म परंपरा दृष्टि हेई पारे। गोटिए कथा स्पष्ट भावरे कुहा जाई पारिबो जे एई पंचसखा जुगटी बा सन्थ जुगटी ओडिशा को भारत वर्षर सेई समग्रताटीर सहित अत्यंत निबिड़तम परिचय देबारे समर्थ होईछि। सबुठारु अधिक निपुण भावरे ताहा ओडिशा को भारतीय बृहत धाराटी सहित सम्मिलित करी रखिबारे समर्थ होईछि। विशेष भावरे जो बृहत धाराटी आसी स्थानीय धाराटी को एकाबेले ग्रास करी पकाइबा लगी आद्व बाट छाड़ी देई नहीं एवं अन्य पक्षरे नानाविध स्थानीय प्राचीर सृष्टि करी स्थानीय स्रोत गुडी को समग्र स्रोत ठारू विच्छिन्न करी रखिबार मध्य आद्व कौनसी प्रयास करी नहीं। आपनार असल केन्द्रटी आपनार चेतना घरे दृढ़ प्रतिष्ठित होई रहिथिले जाई ए कथा संभव हुए बोली आलोचक चित्तरंजन दास सन्थ भक्ति साहित्य पुस्तकरे उल्लेख करिसंती एवं से कथा मध्य कहउछंती आपनार अनुराग गुडी को सेई केन्द्रटीर व्यास रूपे संभाव्य सकल भुवन आडकू बढ़ाइबारे कौनसी प्रकार कृपणता नथिले जाई से कथा हुए। सर्वोपरि एक आध्यात्मिक संपर्क भूमि रे ही ताहा संभव हुए। तेणु आमे आलोचना करुथिले जे पंचसखा साहित्यर साहित्यिक पृष्ठभूमि एवं सेई साहित्यिक पृष्ठभूमि रे मुख्यतः पुराण रचित हेइथिले मध्य से पुराण गुड़िकर आवेदन होउछि मुख्यतः जुग जुगर कुसंस्कार रक्षणशीलता और संकीर्णता को संपूर्ण रूपरे अतिक्रम करी साधारण जनजीवनर निकटवर्ती कराइबा एवं सेई दिगरे सेमाने अधिकतर सफल हेइथिले। जदि सामाजिक पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करिबा ताहले देखिबा जे पंचसखा साहित्य ओडिशा रे एक सुस्थ आध्यात्मिक नैतिक वातावरण सृष्टि करी ओडिया साहित्यर इतिहास तथा जातीय जीवन धारा रे एक अपूर्व सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशटिए सृष्टि करिबा दिगरे समर्थ होइथिला। जगन्नाथ दासंकर भागवत, बलराम दासंकर जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण, अच्युतानंदंकर हरिवंश, जशवंत और अनंतंकर रचित धर्म संबंधी रचना गुड़िक ओडिशा रे एक शुद्ध धार्मिक वायुमंडल सृष्टि करिबा दिगरे विशेष भावरे सहायक होइथिला। सेमानंकर रचना गुड़िक केवल धार्मिक वायुमंडल सृष्टि करि नाही परंतु एक सामाजिक आदर्श प्रतिष्ठा दिगरे मध्य सहायक होइछि। सेमानंकर धर्मीय साहित्यर प्रति छत्रे छत्रे षोडश शताब्दीर ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को
ଅତି ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାର ଚିତ୍ର, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ନିଜକୁ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବା। ତେବେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ବା ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ନାନା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବା ଜୀବନ ବାସନା, ଜୀବନ ଚାରଣାର ଏକ ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମ ତଥା ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବା ଧର୍ମ ଧାରଣା, ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାର ମୋହନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିମ୍ବାର୍କ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାଧୁ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଗଣ ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ, ଯେମିତି ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ, ଏପରି ବୈଷ୍ଣବୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଧାରଣା ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭିତରେ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ଏ ଜାତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଚେତନା ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଏ ଦିଗରେ ସଫଳୀକୃତ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ଯଥାର୍ଥରେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ନଥିଲେ। କାୟା ସାଧକ ଥିଲେ, ପୁଣି କାୟା ସାଧକ ନଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ, ପୁଣି ବୌଦ୍ଧ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣାର ଗଭୀରତମ ଗ୍ରହଣ ରୀତିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ଶୁଷ୍କ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତଥାପି ମାୟାବାଦୀ ନଥିଲେ। ଯଥାର୍ଥରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜୀବନବାଦୀ ନିରଳସ ସାଧକ। ଏପରି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ସେହି କାଳ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ସେହି ସମନ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଚରାଚର ଯେପରି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ତର ଓ ଗଭୀରତର ଚେତନା ଅଛି, ଯାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। ଏବଂ ସେହି ଚେତନାର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ସାଧକ ଥିଲେ
आमर पंचसखार साधक माने आज एतिकी थाउ परवर्ती समय पुणी आलोचना करिबा एई प्रसंग कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।